علماء کی قدر کرو. یہ علماء سروں کے تاج ہیں. یہ ہمارے جنازے پڑھاتے ہیں. یہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان دیتے ہیں. یہ ہمارے نکاح پڑھاتے ہیں. ان سے ہم دین سیکھتے ہیں. ان سے نبی کی ہماری جان بھی مولانا طارق جمیل کے لیے حاضر ہے. یار آپ احمد میر کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اوے احمد میر کون سا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ احمد میر وہ ہے جو ہماری ISI ملک کی حفاظت کرتی ہے، جو سرحدوں کے پاسبان ہے. وہ تو ان کے خلاف بھی بکواس کرتا رہتا ہے. میں تو نہیں اس کو مانتا ہوں. میں تو اس کا پروگرام ہے تو بند کر دیتا ہوں. یہ تو نون کے پٹھو ہیں، یہ تنخواہ دار ہیں، یہ لفافے والے ہیں، یہ کھانے والے ہیں، یہ ملک کو لوٹنے والے ہیں، یہ غریبوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، یہ علماء کی توہین کرنے والے ہیں، یہ علماء کے خلاف بکواس کرنے والے ہیں. علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، یاد رکھو. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ ہم ایک علماء سے معافی منگوا رہے ہیں؟ غلط کی ہے، بہت غلطی کی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کی جوتیوں کا صدقہ کھا رہے ہیں. مولانا طارق جمیل نے اسلام اور دین مصطفیٰ دنیا کے کونے کونے پہ پہنچایا ہے. اور تبلیغی جماعت نے کام کیا، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو. علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم علماء پہ قربان ہیں. ہم اپنی جانیں علماء کے لیے دے دیں گے. اس لیے وہ بات نہ کرو، صرف پارٹیاں نہ دیکھو کہ تم نون کے ہو یا لام کے ہو یا کاف کے ہو یا میم کے ہو. تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ. معافی منگوا رہے ہیں اور یہ اللہ کا عذاب آئے گا ان پہ، اللہ کا قہر آئے گا ان پہ. علیکم السلام. لائیو پروگرام میں جو حامد میر، منصور علی خان اور عبد المالک جو صحافی ہیں، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی کا مطالبہ کیا، معافی منگوائی. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں اپنی قوم کو بھی، اللہ کی مہربانی سے یہ قوم بڑی سمجھدار ہے، اور میں میڈیا والوں کو بھی سب سے پہلے جو بات بتانے لگا نا، وہ علماء کی جو زندگی ہے اس کے متعلق بتانے لگا. دیکھیں، چاہے سنی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، جتنے بھی علماء ہیں یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور اہل بیت کشتی کی مانند ہے. جس نے جس کا پلہ پھڑ لیا وہ کامیاب ہے. حضرت عمر کا دامن جس نے پکڑ لیا وہ بھی کامیاب ہے. جس نے حضرت ابو بکر صدیق کا دامن پکڑا وہ بھی کامیاب ہے. جس نے حضرت عثمان غنی کا دامن پکڑا وہ بھی کامیاب ہے. اور جس نے حضرت علی کا دامن پکڑا وہ بھی کامیاب ہے. دیکھیں، علماء کی قربانیاں ہیں. علماء قربانیاں دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ راول پنڈی کے اندر ایک ممتاز قادری عاشق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا. اسے پھانسی دی گئی، اسے پھانسی پہ لٹکایا گیا. اللہ نے اس کو شہادت کی موت دی. میں نے یہ دیکھا کہ جب اس شخص کا جنازہ لیاقت باغ میں ہوا تو ایک بہت بڑے عالم حسین الدین شاہ صاحب تھے راول پنڈی کے، وہ جنازہ انہوں نے پڑھایا. اور میں نے وہاں سنی بھی دیکھے، دیوبندی بھی دیکھے، بریلوی بھی دیکھے، اہل حدیث بھی دیکھے. عشق مصطفیٰ میں ہم ایک ہیں، نبی کی غلامی میں ہم ایک ہیں، اللہ کو ہم وحدہ لا شریک ماننے والے ایک ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ایک ہیں. اس لیے علماء کی بڑی قدر ہے. حسین الدین شاہ صاحب نے راول پنڈی کے اندر سٹلہ ٹاؤن کمرشل مارکیٹ میں ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا ہوا ہے. ہمت میں انہوں نے بہت بڑا مدرسہ بنایا ہوا ہے. سبز منڈی کے اندر ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے. یہ علماء جو ہیں، بڑے بڑے عالم، یہ لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں بچوں کو فری تعلیم دیتے ہیں. اگر یہ ذمہ داری حکومت پہ آ جائے تو حکومت کچھ نہیں کر سکتی. یہ علماء ہیں جو اس نظام کو اللہ تعالیٰ ان سے چلا رہے ہیں. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں. مولانا طارق جمیل وہ طارق جمیل ہے جس شخص کے ہاتھوں پہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں نے بیعت کیا اور اسلام قبول کیا ہے. ہماری جان بھی مولانا طارق جمیل کے لیے حاضر ہے. لیکن یاد رکھو، علماء کی قدر کرو. یہاں ہمارے انور شاہ صاحب ہیں، وہ مفتی ہیں. ایک دن وہ میری دکان پہ جا کے 11 بجے بیٹھ گئے. علماء کی قربانیوں کو دیکھو. تو 11 بجے بیٹھے، میں نے کہا یا اللہ آج بڑی دیر ہو گئی ہے،
1:15 बज गया, मौलाना साहब मेरे साथ बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, मुफ्ती हैं, वो आलिम हैं, आलिम दीन है। हम उनके कदमों में बैठ के ये तकरीरें और ये जो बयान और ये जो हम कर रहे हैं ये उनसे सीखते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने कहा मौलाना साहब अजान में अब 15 मिनट रह गए हैं, तो माशाल्लाह आज आपने काफ़ी वक्त लगाया। कहने लगे मैं यहाँ अंडे लेने आया था, मुझे 6 अंडों की ज़रूरत थी। तो मैंने अपनी घरवाली को कहा कि तुम प्याज और टमाटर घी में तल लो, मसाला बना लो, मैं अंडे लेके आऊँगा, अंडे डालेंगे और खाना खाएंगे। तो मैंने कहा आपने 2 घंटे यहाँ लगा दिए और घर में वो खाना क्या। तो वो कहने लगे ये किराने की दुकान बंद है, तो मैंने इनसे अंडे लेने हैं, अंडे लेके जाके फिर मैंने पकाने हैं। तो मैंने कहा आप दूसरी दुकान से लें। नहीं इसी से लूँगा। अब मैं समझ गया था कि ये आलिम दीन तो है, मिंबर रसूल पे बैठते हैं, मेरे नबी ने पेट पे पत्थर बांधे थे, ये आज हजूर की सुन्नत पूरी करें, ये रात से भूखे हैं, इनके बच्चे रात से भूखे हैं। मैंने वहाँ से दस्ती अपने बेटे को भेजा कि 7 अंडे लेके आओ। मैंने पैसे दिए, वो 7 अंडे लेके आया। मैंने कहा आज मैंने खाना आपके साथ खाना है। उलमा की ये कुर्बानी है। वो रात से भूखे थे, सुबह नाश्ता नहीं किया, और दिन को जब वो लेने आए जिस दुकान से वो उधार लेते थे वो दुकान बंद थी। तो किसी ओए उलमा की कदर करो, ये उलमा सरों के ताज हैं, ये हमारे जनाजे पढ़ाते हैं, ये हम जब पैदा होते हैं तो हमारे कान में अजान देते हैं, ये हमारे निकाह पढ़ाते हैं, इनसे हम दीन सीखते हैं, इनसे नबी की तुम इनसे माफिया मांग रहे हो, माफिया मंगवा रहे हैं। और ये अल्लाह का अज़ाब आएगा इन पे, अल्लाह का कहर आएगा इन पे। मीडिया वाला याद रखो कि तुम अब रगड़े में आओगे जो जालिम मीडिया वाले, और उसमें वो फीजा अकबर है, उसमें वो मुबशर लुकमान है, जो इतने अजीम आदमी हैं। नहीं ये बताएं क्या मौलाना साहब ने गलत बात की थी कि मीडिया झूठ बोलता है, जो मीडिया बेहयाई की तरफ जा रहा है, जो हमारी कौम है वो बेहयाई की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से माफ़ी मंगवाई गई? सर जी कौन नहीं झूठ बोलता, कौन नहीं झूठ बोलता? सारे वली तो नहीं है, सारे पढ़े लिखे तो नहीं है। आप ये देखें कि रमज़ान शरीफ से पहले केला 50 रुपये दर्जन था, जो ही रमज़ान शरीफ आया तो केला 200 रुपये दर्जन हो गया। और हम सारे फराडिये हैं, हम सारे, मैं भी हेरा फेरी हूँ, सब हेरा फेरी हैं। मीडिया तो माशाल्लाह सबसे बढ़ चढ़ के है, वो तो सबसे ऊपर है, उसका तो नाम सबसे ज़्यादा है। उलमा की कदर करो, उलमा की इज्जत करो। मैंने उलमा के कदमों में बैठ के मैंने सुन्नियों की तकरीरें भी सुनी हैं, देवबंदियों की भी सुनी है, बरेलवियों की भी सुनी है। एंकर पर्सन हारून रशीद ने ये बयान दिया कि अगर मैं मौलाना तारक जमील साहब के कारनामे बयान करूं तो मुझे शर्मिंदगी होगी। इस हवाले से क्या कहते हैं? वो मेरे ख्याल में वो हैं तो बड़े अच्छे एंकर, माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं। मुझे तो लगता है कि उन्होंने कहा होगा कि कारनामे बताऊं तो, क्योंकि उनके कारनामे ये हैं, उनके कारनामे इस तरह के हैं कि आप हैरान रह जाएं। इसलिए मैं उनके कारनामों को दाद देता हूँ, उनके लिए मैं सलाम पेश करता हूँ, उनकी मैं अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, उनके किरदार को सलाम पेश करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने, वो तो बड़े अच्छे एंकर हैं, लेकिन हो सकता है वो मौलाना तारक जमील साहब के वो कारनामे बताएं कि मौलाना तारक जमील साहब को एक पादरी जो दोई में, एक अव्वल है एक दोई में, उसने बुला के कहा कि मैं मुसलमान हो रहा हूँ, वो मुसलमान हुआ, और उसने मौलाना तारक जमील साहब को कहा कि अपनी तबलीगी जमातें इसी तरह भेजते रहना, इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में इस्लाम आएगा। उन्होंने ये बयान दिया कि मुझे शर्मिंदगी होगी अगर मैं वो कोई शर्मिंदगी नहीं है। मौलाना साहब के कारनामे इतने हैं कि अल्लाह ने उन्हें नवाजा हुआ है, अल्लाह की रहमत है उन पे, अल्लाह की करम है उन पे, अल्लाह का फजल है उन पे। इंशाअल्लाह ताला मौलाना तारक जमील के लिए ये दुनिया मरती है, ये दुनिया मोहब्बत करती है, लाखों के मजमे से खिताब करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कोई मौलवी लड़े तो कामयाब नहीं होगा, लेकिन मस्जिद में हजारों लाखों बच्चे यतीम गरीब मस्कीन किसी मदरसे में भी पढ़ते हों तो वो एक दफा उठ के खड़े होकर कहें कि हमें मस्जिद के चंदे की ज़रूरत है, हमें इन गरीबों के लिए आटे की ज़रूरत है, तो लोग अपने घरों का सामान उठा के ले आते हैं। इलेक्शन की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन उलमा की इज्जत है। याद रखें जो हजारों लाखों करोड़ों बच्चे यतीम खाने में, मस्जिदों में, मदरसों में पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनका निज़ाम चला रहा है, उन्हें खिला रहा है। ये उलमा की जूतियों का सदका है, और खुद नहीं खाते,
क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि वो लोग जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं है, ज़कात का माल खाते हैं, अपने पेटों में आग भरते हैं। ये हामिद मीर ने किस बात की माफ़ी मंगवाई? क्या हामिद मीर जो बार बार इसरार कर रहा था कि आप हमसे भी माफ़ी मांगे और हमारी कौम से भी माफ़ी मांगे, यार- उनसे किस बात की माफ़ी मांगे? यार आप अहमद मीर की क्यों बात करते हैं? और अहमद मीर कौन सा है? वो क्या चीज़ है? अहमद मीर वो है जो हमारी ISI मुल्क की हिफाजत करती है, जो सरहदों के पासबान है। वो तो उनके खिलाफ भी बकवास करता रहता है। मैं तो नहीं उसको मानता हूँ, मैं तो उसका प्रोग्राम है तो बंद कर देता हूँ। और उससे तो जवेद चौधरी लाखों दर्जे अच्छा है। शक वो नून का है, ये तो नून के पिट्ठू हैं, ये तनख्वाहदार हैं, ये लिफाफे वाले हैं, ये खाने वाले हैं, ये मुल्क को लूटने वाले हैं, ये गरीबों का मजाक उड़ाने वाले हैं, ये उलमा की तौहीन करने वाले हैं, ये उलमा के खिलाफ बकवास करने वाले हैं। उलमा हमारे सरों के ताज हैं, याद रखो। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है कि हम एक उलमा से माफ़ी मंगवा रहे हैं? गलत की है, बहुत गलती की है। मौलाना तारक जमील साहब की जूतियों का सदका खा रहे हैं। मौलाना तारक जमील ने इस्लाम और दीन मुस्तफ़ा दुनिया के कोने कोने पे पहुंचाया है और तबलीगी जमात ने काम किया, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस हो। उलमा हमारे सरों के ताज हैं, हम उलमा पे कुर्बान हैं, हम अपनी जाने उलमा के लिए दे देंगे। इसलिए वो बात ना करो, सिर्फ पार्टियां ना देखो कि तुम नून के हो या लाम के हो या काफ के हो या मीम के हो। तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह की पकड़ में आओगे इंशाअल्लाह ताला।